Добрий день, продовжуємо проходити Hogwarts. Так, в цьому відео зараз ми подивимось, що ми будемо робити. У нас є завдання. Отут ще накидало, бачу, так, другорядні. Так, і є одне основне. Одне основне то буде довге. То буде третє у нас завдання. Третє завдання основне. Буде проходити Нів Фіджеральд. Воно буде, не знаю, після нього, я гадаю, нам накидає ще більше завдань. Буде другорядних і буде інших, тому нам бажано, напевно, з цими розібратися поки другорядними, бо потім не будемо знати взагалі за що хапатися. Давайте почнемо, давайте зробимо ті трохи другорядні, а на наступне відео, напевно, вже підемо основне робити. Так, дивимося. Тут у нас поговоріть з Наті біля Хоксміда. Так, прислала мені ще одну сову, сказав, що вона може втекти без відома своєї матері. Я маю зустрітися з нею біля Хоксміду. Так. З Попі ми маємо зустрітися в забороненому лісі. От, вона хвилюється за Сничика. Ага. І в нас ще залишилося на краю неба. То якраз теж Хоксміді. Нам треба буде взяти покращення мітли, я так розумію. Ну, давайте почнемо з першого. Якраз ідемо, дивимося тут біля Хоксміда, і десь якраз є. Дивимося на мапі. Так, ну от якраз можемо. Ага, перенестися в Хоксмід. Давайте десь ближче до виходу. А, до речі, можемо зараз зайти заодно ото третє купити мітлу. Давайте так і зробимо. Отут ми можемо чи мітлу, чи то покращення для мітли. Давайте візьмемо його. Поки. Так, що він скаже? А, от, бачите, є то удосконалення мітли. Вон друге. Ціна 4. Купляємо якраз. У нас все одно купа грошей. Все, купляємо. Що він нам скаже? Де змагання мають бути? This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details. You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Ray's is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right, I think. Так, вони мене не лякають. Ну що, далі проходити. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. Ясно, там треба нам знову буде десь на змагання. І там буде ще одне краще, десь ще буде покращення мітли. Поговоріть з Мельдою Рейс. А ну давайте глянемо, куди він нас хоче занести. Ох, то десь далеко. Ой-ой-ой. Ой, тут ще далі, тут зовсім... Ух ти, куди ж нас... Ого-го. Ну, я гадаю, ми сюди попадемо ще не скоро. Бо сюди, не знаю, скільки тут часу треба. Ну, на мітлі, правда, скоріше, але так як ми все ходимо пішки, то я не знаю, коли. То, напевно, буде десь висіти завдання буде довго, бо ми в цю частину ще навіть не заходили. Ой-ой-ой. Ну, маємо те, що маємо. Може, колись попадемо. Ладно, йдемо, поки нам завдання, то, що ми хотіли, ото. До Наті, так? Де вона тут у нас? Вон недалеко. Біжимо до неї. Test out my new upgrade on the way. Так,
Ага, де воно є? Ну, почекаємо. Are you ready to put an end to Harlow? Ну, давайте. Що вона нам? А, то на цей. Не на. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Так, де їх знайти? Where am I to find these friends of his? I do not know about Mr. Rabe, but his wife, Daisy, is often in Hogsmeade, as is Agabus Filbert. And Otto Dibble, he works at Gladrags, so you will likely find him there. Так, що я намагаюся What sort of дізнатися? information am I trying to gather from these people? They may know what evidence Mr. Bickle had against Harlow, or they may have evidence of their own. We simply need to know whatever they know. Так, я побалакаю з друзями містера Бікла. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Ясно, ми щось маємо Hopefully, by розпитати the там time you тих return, друзів, I will і be вони able to мають move a щось bit нас more freely. навести на того Руквуда, чи там на тих. Зараз подивимося. Так, треба поговорити з Агабусом Філбертом, поговорити з Дейзі Рейп і поговорити з Отто Діблом. Ага, нам треба з трьома поговорити. Так, дивимося, куди нам ближче. Так, от бачу, сюди нас поки веде. Так. Стоп. Куди нам ближче? Ближче, здається, сюди. О, а то далі. Ну давайте скинемо. Кого ми тут знайдемо? Mrs. Rabe should be nearby. Oh, Isco, what have I done? О, Дейзі Рейп. Ми другу знайшли її. Що вона нам скаже? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus А Harlow. про Гарлоу I'm маємо a friend of the говорити. Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. Докази шукаємо And now проти Harlow Гарлоу. has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up until I came home one night and found my husband gone and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Ого. Чому Гарлоу забрав вашого чоловіка, а не Why вас? wouldn't Harlow extort your husband? Isco's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. Так, ви надали Гарлоу якусь інформацію про Грінготс? Have you helped Harlow since your husband was taken? No, I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. Так, чи підтверджує записка викрадення? Are you sure the note means that your husband was kidnapped? What else could it possibly mean? Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our garden. It may sound silly, but those were Isco's pride and joy. He would never have let that happen. Так, це те, що мені було потрібно. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger.
Так, ясно. Її от шантажують, можна почитати. Викрали її чоловіка і її Some шантажують. evidence worth hanging on to. Так, Thank you. біжимо, I hope it's not шукаємо too late. другу, що там Now, також, to find напевно, Mr. Big- шантажують. Otto Dibble works at Gladrags. Так, I куди should нам check сюди? there. От. Please tell me you didn't take it. Отто Дібл. Perhaps it's been here all along. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Так, про записку. Could you give me a bit more detail about the note? That might help me to identify it should I come across it. It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top, RH. That's how Mr. Hill would know it was real. Так, як приховували вимагання. What have you been doing to keep the extortion a secret? Well, as I mentioned, creative bookkeeping. And I've also been trying to cover the costs with my own savings, but I'm running out of money. Of course, none of this bodes well for my efforts to improve my circumstances and be worthy of Rosie. Так, пан Гіл здається надійним. Може, скажете йому? I met Mr. Hill the day of the troll attack. He was kind to me. Why don't you just tell him? He's a lovely man. But when it comes to Rosie, I fear he loses all perspective. He'd see this as a grave betrayal. I'd lose my job instantly, and Rosie as well. Так, дякую, що поговорили Thank зі you for мною. telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Ясно, його він також Now hurry off before Mr. Hill returns. тероризує, також шантажує. We're on the right track. З ним все Now to find the ясно. last of Mr. Bickle's friends. Біжимо до третього. Ну, гадаю, з ним також така сама ситуація. Так. Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. Ну. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. Ви повинні були висловитися. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday,
one she never had the chance to celebrate. I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Так, ну так я і Harlow думав. does not like people talking, Так. as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Так, ясно. Стоп. То написано, поверніться на місце зустрічі, щоб повідомити новини Наті. Так Наті ж там, вона ж казала, що буде в іншому місці. Вона десь в якомусь кабаку мала бути. Нащо туди бігти, щось я не розумію. Чому нас туди веде? Три кубилі, чи де вона там казала, має бути. Ну, It's not like Natty to be late. ну. А, She said she was going конячої to the голови. Hog's Head. Вона казала, що Perhaps I'll піде до find her конячої there. голови. Ну так я ж пам'ятаю, що щось таке казала. Нащо було сюди бігти? Я ж... Яка логіка? Просто щоб побігати. Не зразу туди вести. Ну, біжимо. Так, то так. Просто довше часу займає. Так, куди нас там? Ага. Сюди, сюди. Natty must be around here somewhere. Так. Стоп. О, паличка Наті у неї. Що паличка робить? Natty's wand. She can cast without it. Ага, She тепер wanted її me to треба find знайти, this. використовуючи She's in ревелію, trouble. так? Revelio will show А, me where от she was її taken. сліди. Так, що її десь викрали чи що? Виходить, що так. Так, стоп, от вони ведуть сюди, сюди, сюди. Так. Через той No кабак. students get what's coming to Знаєш, them. так можна було зразу сюди вийти. О, якось дивно. З тої сторони через кабак і знову сюди. Якось вона. Natty must have Так, been taken this стоп, way. де вони? I need Ділися. to find her quickly. А, о. Поряд. Можна було просто звідси перескочити зразу сюди. Ну так, лігво попеляшок. От де воно. Ясно, увійти, давайте подивимося. Її викрали. І треба того чоловіка викрали. Там треба і записку знайти. І треба Footprints led to this room. обшукати так. There must be another way Шукати forward. підвал. Ну, тут ніби все треба потягнути, напевно, у ті штуки та й все. Як завжди. Так, стоп, а чого вона назад залізла? Так. О, а ще. Чого я просто не дотягнув? І що? Hidden door. О, відчинилося. О, тепер знайдіть Наті, не обов'язково знайти книгу, поем і не обов'язково знайти любовний лист. Все ясно. Так, ну йдемо шукати. Natty must have been taken this way. Так, I need тут to find her доведеться, певно, повоювати. Так, якісь гроші забираємо. Так, тут гроші, тут гроші, тут скриня. Так. I'd better be sure I'm not seen. Так, нічого ми не пропустили. Так, ідемо. Ще скриня. О, там їх купа. А, тут доведеться нам трошки попутіти. Так, стоп. Де ті скрині? Десь їх. Там, біжимо сюди.
Так. Revelio. Куди ми з вами потрапили? Так. Що тут, нічого немає? Що, почнемо воювати? Бабах, і так, стібуни. Так, опа. Так. Хтось там нас хоче ставити. Так, а що тут у них таке? Ого. Так, розібралися. Ох ти. Так, хтось нас потужно. Так. Ох ти, що це такий так? Ага. Ну, ми його зараз. Отак, так. А так, ой. Так, ух ти, він нас хоче зараз підпалити. Виставка. Все. Розібралися чи ні? Так, о, невідомий предмет навіть випав з когось там. Так. О, тут ще хтось залишився. Ой, а де він там заховався? Все, нема чого. Так, забираємо. Тут скриня. Забираємо. Так. Що ми тут ще можемо знайти? Забираємо. Тут знов невідомий предмет. Супер. Подивимося. Так, тут ще хтось є. Ми ще не зі всіма повоювали, я бачу. Так, тут скриня. О! То не то лист любовний. О! От ми і любовний лист знайшли вже. Супер. Так, любовний лист ми з вами натрапили. Так, купа якийсь монет. Так, а куди нам? Стоп, давайте тут ще позбираємо, купа всього є. Тут, напевно, знов невідомий предмет. Та як завжди. Нічого, нема чого дивуватися. Так. Стоп, давайте, може, вже довоюємо з ними, а потім будемо все збирати, а то щось ми... Так, з ним розібралися, нам ще якраз двох треба вбити, щоб було якраз виконати там завдання. Щоб то... Ох ти! Ось так. Ох ти! Потужно нас зачепило. Ну, ти блискавками своїми. Ну, давайте його здобувати. Отак от, все, 100 зі 100. Ми, до речі, вон виконали. Що ми там виконали? От, зараз глянемо. 100 зі 100 битви. Де? О! І дістали винагороду рецепт особливості спорядження. Захист протегу 3. Во, як ми. Супер. Можемо накладати собі то на одежу. Так, забираємо. Забираємо. Так. Ревеліо. Але ми ще не поспішаємо, бо тут ми ще кучу всього можемо знайти. Так, тут ми знайшли. Так, тут вон якийсь спуск є. Так.
О, тут ми маємо тут пролізти, напевно. Так. Десь ми лазимо. Хто знаде. Так, той треба Так, що він? О, треба забрати його. Так, і поліземо далі. Revelio. Так, і що ми тут бачимо? Ще одну скриня. В скрині просто зілля. Все тут? О, а тут ще зверху щось є. А як туди? Так, нам ще туди треба потрапити. Зараз будемо шукати. Так, тут ми не можемо... просто. Так, як туди нагору нам? Тик-тик-тик-тик. Десь ми от там от бачили, так? О. А, от тут просто є сходи. Так, забираємо. О, ще один невідомий предмет. І тут... О, мій любий от. А от якраз та і записку ми знайшли. Also Dibble's love letter from Rosie. Залишилося знайти You wanted me to нам destroy this Наті if I found it. і знайти чоловіка. Revelio. Так, все, ми тут все знайшли. Я більше не бачу ніяких скринь. Ну, напевно, все. Йдемо далі. Куди нас веде? О. Так. Ага, от і є. I knew you would realize Вон. I had left my wand for you. Вон Speak to Наті, Mr. Rabe. He will tell you what а you вон need to бачу do. той чоловік. Але нам не треба поговорити із Корейбом. Так, стоп, тут Revelio. ще якісь. О! Тут і з'явилося. Що там у нас Hello, Gamora. з'явилося? Якась скриня. Давайте ми її відчинимо. О, паличка із Корейб. О, то ми, напевно, скоріше ми знайшли паличку, треба буде йому віддати, щоб він зміг вийти. I need your help. Так, зараз, чекай, друже, ми тут збираємо Revelio. плюшки, вон, гроші. І зараз підійдемо, вже не горить. Якщо ти там вже давно сидиш, то вже нам тобі пару хвилин нічого не загрожує. Ну, давайте поговоримо тепер. Mr. Rabe. Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Mr. Rabe, I found your От wand. якраз йому треба Well done. паличка, а ми вже I паличку knew it was знайшли. nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Так, давайте відійдемо. Хай він там чеклує собі. О, відчинив, нічого не сталося, нічого не взірвалося. Так, тепер хай він ще нашу подружку звільнить. О, супер. Revelio. Так. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to separate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Клас, він Be зник, а prepared ми for a залишилися. fight. А ми маємо These вибиратися Ashwinders самі. must pay. Круто. Так, знайдіть вихід зі схованки. Ну, то знайдемо куди. Та як зайшли, так напевно маємо і вийти. Чи ні? Давайте. Так. Чекайте, ми верхом заходили чи низом? Щось я забув. Так, ні, ми верхом, так, йшли? Ну, давайте. Отак от. Ага, о, правильно.
Все, що там Let's find шукати Officer вихід? Singer and put an end to Harlow once and for Офіцерку all. Сінгер треба ще знайти, так? Їй докласти, що ми знали. Ну, зараз знайдемо. Треба, то треба. Ті проблеми. No problem. А от і є вона. От та офіцерка. Nuts I own I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabel right? He is. I sent him home to his wife, Miss Onai. Your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashfinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Так, зрозуміло. Yes, officer. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Коротше, вона нас ще й вичитала, You may wish щоб to ми speak with your mother самі about this не before I пхалися. do. My mother will not like Але this. хто ж її буде слухати? Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Так, завдання завершено. Так, одне ми з вами виконали. Так, ну що, дивимося далі. З тим ми розгреблися. Йдемо тепер неочікувана зустріч до Попі. За яйцем ми її там розібралися. Тепер будемо розбиратися зі сничиками. Так, йдемо в мапу. Куди вона нас? Так, мапа світу. Десь зачарований ліс. От. Так, ну давайте от тут. Звідси, напевно, буде нам ближче, чи звідси. А яка різниця? Давайте сюди перенесемося. Я гадаю, і там не буде далеко. Так, біжимо. А, тут ми вже були. Так, нам на ту сторону. Так, поплили. Пливи давай. Ти ж вмієш добре плавати. Так. Тут вже недалеко нам. О. Майже прийшли. А от і Попі. I can do this. Що вона I тут can знов do this. задумала? They will want to help. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise. Ясно. Ми до I кентаврів suppose. йдемо. Вони Once we зрозуміють. tell them about the snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. Так. Кентаври відомі своєю мудрістю. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the snidgets, and I'm sure to all be Ну, давайте зустрінемось і розповімо з кентаврами про сничиків. От тобі і кентаври. Тут як тут. Навіть шукати їх не треба.
Самі нас знайшли. What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah, I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. О, наші вбити тут. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care! From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, А, він нам поміг. follow me before Golden I... Snidgets are still Каже, alive, що ми and the дурні. poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. О, ми маємо знайти якийсь місячний камінь. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? Так. Хіба місячний камінь не поширений? Isn't Moonstone all around us? Why retrieve one from a cave? Knowing centaurs, I suspect he's referring to a specific moonstone. We'll likely know it when we see it. Так. Я йому довіряю. Кентаври багато чого I don't знають. know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. Ага, ясно. Вона піде I'll в let you know what I бібліотеку. find. Все. Ясно, завдання тут. Так, вона має піти в печеру і шукати. Ой, точніше в бібліотеку і шукати ту печеру, так? А завдання у нас, ага, немає. І ми його, тобто, не закінчили і не щось, ну, не ясно. Коротше, на півшляху. Ну, може вона нам дасть знаки. Тільки коли. Так, давайте подивимося на мапу. Я тут десь бачив. Десь тут недалеко було. О! Астрономічний стіл. Я би. Так, ну. Ой. До нього попасти, як ми поряд. А, він згори. А на що ми будемо паритися, якщо ми маємо. О, мітлу. Давайте просто заодно до того столу піднімемося. Knowing a meat he's likely studied О, here. буде швидше. Якраз ніч, я гадаю, ми можемо виконати. Так, тик-тик-тик. Як воно має у нас бути? От щось таке. Отак щось, правда? Ано, збільшуємо. О, точно. Драко. Дракона ми знайшли. Так. Супер. Так, все. Тут що нам залишилося? А залишилось нам завдання. Тільки на краю неба воно далеко. Головне, і тут поки нам Попі не дасть знати.
Але давайте ми дещо глянемо. Я там десь що бачив в Хогвартсі. Тут десь було ще одне додаткове завдання. А, от воно. Бачите? Давайте, може, перенесемося сюди. Знаємо, що там ще якесь є. Хтось нам хоче ще щось дати. Заодно. Візьмемо його. Подивимось, може воно якраз десь недалеко. What are you up to now? О, ми якраз перенеслися добре. От. Можемо почекати, хто там нас, кому потрібна допомога. Oh, it's you! Just О. the person I need. Саманті Дейл треба щось, ну. Samantha, is everything all right? No, it's not. It's my brother William. The one I told you about after Charms class. He's been cursed. He ignored my warning and now he's lying in St. Mungo's looking completely pathetic. He simply never listens. I'm sorry, how exactly has he been cursed? Oh, you won't believe it. Truly, but his feet were turned into purple beets. You can imagine his distress. And mine. I won't even go into the attention he was getting from our garden rabbits before he admitted himself to hospital. Це жахливо. I'm so sorry. That sounds like a trying situation. I'm glad you understand. Everyone else just laughs at me as if it's a joke. No compassion at all. Well, it is an unusual situation. How did your brother end up like this? It's entirely his own fault. I told him about some research I'd done recently on our ancestor Marmaduke Dale. In particular, my discovery that Marmaduke's tomb was cursed. My brother's always making fun of my discoveries. This time, he laughed in my face. Told me I'd misinterpreted my findings. As if that weren't possible. And to prove his point, he went right up to the entrance of the tomb and poof! His feet transfigured into beets. Йому явно потрібна How допомога. awful. I can see why you're upset. He definitely needs some help. Exactly. He may be a cape flapper, but he's still my brother. And no one deserves such a fate to last forever, especially as the result of a single brainless mistake. Now I worry that if the curse isn't reversed, it could become permanent. Can't the curse be broken? Possibly. The curse stems from a crest that was stolen from Marmaduke. If the crest were returned to its rightful place upon his sarcophagus, then I believe that William's feet may be restored. You battled trolls when they attacked Hogsmeade, escaped a dragon, and I could tell by your work and charms that you're a skilled spellcaster. Returning a crest to a sarcophagus should be almost effortless for you. So, will you help us? Так, віднести, так. Герб на саркофаг треба. Звідки взялося прокляття? Why was Marmaduke's tomb cursed? The curse is the result of an intense sibling rivalry between Granham Dale and his younger brother Marmaduke. Marmaduke was a famed herbologist, and Granham resented the attention that he received. Sibling rivalry. Sounds as if it might run in the family. But I would never intentionally curse my brother, not like Granham did. When their mother died, Marmaduke was given the prized family crest. Granham felt that as the eldest child, he should have been given it. Years later, when Marmaduke died, Granham stole it and cursed the tomb so that none in the Dale family could ever pay their respects. Так, якщо я допоможу, мої ноги стануть буряками. How do you know it's safe? I don't want my feet to turn into beets as well. Oh, but the curse only applies to Marmaduke's descendants, as my brother so aptly demonstrated. That's why I need your help. You're unrelated to my family, so the curse wouldn't affect you. Чому Мармадюк був відомий? Why is your ancestor so well known? He discovered the properties of several magical herbs and plants. He also uncovered numerous types of flora. The wizarding world owes him a great debt. His work not only impacted the discipline of herbology, but also potion making. Так, ну, звичайно, I can take the допоможемо. crest to Marmaduke's sarcophagus for you. Віднесемо герб. Oh, thank you! Thank you so much! You'll simply go into the tomb where Marmaduke was laid to rest and place the crest on top of his sarcophagus. According to my research, the tomb's been abandoned for centuries, so it should be a fairly simple task. You'll find it just east of the hamlet of Brockborough. Так, Thank you for your help.
My family is indebted to you. Із прокльоном. Так, завдання ми взяли. І тепер дивимося, куди воно нас хоче. Так, от то завдання. Куди воно нас заведе? Ух-ух-ух. Також, так, мапа світу. А воно куди веде? Так. То сюди вело. Ага. А то сюди. Ну, то ближче, але також сюди є дещо йти. Ну, можливо, скоро і туди підемо. Так, ну, але, напевно, вже не сьогодні. Давайте зараз ми перенесемося тоді в нашу кімнату поки. Так. Подивимося, що ми там знайшли і що у нас там за предмети. А на наступне відео, певно, підемо по основному завданню. Так, давайте подглянемо, що ми знайшли невідомі. А, з невідомих нам тільки один шалик нормальний попався. Ну ладно, то ми потім розберемося. Дивимося речі. Тут, ну тут ми записки. А ні, от герб, такий нам треба віднести. Ага. Ну віднесемо. І ми книга, ще є поезій. Ну поезій ми ж мали віддати. Так, тут завдання. Так, що у нас ще сувена пошта щось прийшло. О! А то... Ага, від Ото Дібла. Ага, перестали нам дошкуляти. Ну, допомогли, коротше кажучи. І він собі їде медовий місяць. Добру справу зробили. Так, і що ми тут ще познаходили? Так, що якісь вороги в нас нові. О. Того ворога ми вже знищили. Так, тут ми знайшли, ага, ото зробили захист протегу 3. Так. Супер. І тут ми ще щось творіння знайшли були. Так, от, є. Гуртовський настінний прапор. Все. Ми з вами зробили. Напевно, все. На наступне відео, скоріше всього, ті залишимо. Правда, нам після основного ще купа, напевно, накидає. Тому будемо потім мати вибір, вибирати, які другорядні робити. Але, напевно, зробимо оце основне. Вони завжди довгі. І воно, напевно, затягнеться на все відео. Тому буде окремо на нього. Ну, на цьому, певно, будемо з вами завершувати. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі!